ଦେଖିବା ନା ବୁଲାବୁଲି ଯୋଗାଡ଼ ହଉଛି ଛାନିଆ ହଉନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କହୁଥିଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନି ଭିଡ଼ିଓଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିଦେଲି ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି ସେ ପୁରୁଣା ଘର ନା ଚାଳ ଘର फाइनाली बों को पाद आज आम घरे पइला ଆଉ କଣ हाँ केक काट जय जगन्नाथ सांग माने पुणी एक नुआ एक फेस ब्लॉग रे आपण मानकु स्वागत करूची आज हमर राती 11 रे मो ब्लॉग स्टार्ट करूची ना जो हमरा होम देला आज कोन कह देलु केक काटिया आज हमर भौणीकर बर्थडे आज मो सिस्टर माने हमर भौणीर जन्मदिन ताकर आज केक काटियो राती 11 हेलानी एडी सजवज होतला हमर आउ जो केक खाइबु तू हां खाइबु ए हम जो खाइबा आउ सपना रानी तुम कौन कहूच आज देखो तो बर्थडे सपना रानी पूरा रेडी बाहरी गलानी केक भी मुझे नहीं आई बेलून फेलून पूरा लगी बो भी आसवे आ केक फेक कटा हो जो आ कौन कहूच जो केक काटिले खाइबा खाइबा ना ओके मु चलो देखो केक फेक कटा देखो वीडियो देखो कंटिन्यू देखो एमती ढेर सारा भल पाइबा दियंतु केक केक काटि ना कुनी हां केक काटियो भी सने ने ए पेन पड़ी गला उठे दे केक टा खोलु केक रो अवस्था पूरा 12 बाजी जा हां कोन करबा भाई रे सब हां मते क्षमा कर देबो एति की गाड़ी रे आइला हली हली बोदी जाई ना कोन हे किछ नहीं बस ए क्रीम टा गळी जाई हम किछ नहीं क्रीम कोठो सब चळाई देबा अबे सब चळे दो ना जो क्रीम टा हाउले लो खोई दो हां बॉडी आइटा हां भाई एटा को बोले लाकुनी तेरे हां हेला तो केक रेडी पूरा ए दे दे जे कहबा म झुआ को सब खाई दीची जो तो खाई देज कोई ना तो खाई नहीं से किछि छुई नहीं पर बो हां से बो सेटा क्या दो टकी ना सेटा सेन था Happy birthday Sopna happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you एटा खोलिला ने बागे हेलानी ओ सुजुगो मम्मी मम्मी आडू बुला नहीं कोन है तंत्र पळेला चोरीबे जो मु दो जो एटा की देखि तो काली का ब्लॉग टा मो सेठी रखी देली ताइना काली शॉर्ट वीडियो करली ना सते लॉन्ग वीडियो करि पाइलनी तो आज सकाळ सकाळ बोरडी के कहला मते दियो कोन ये चल मते मेडिकल ले ना सकाळ सकाळ जो उठी जाइछु कि कहले सकाळ सकाळ छत्तुआ मते मो बो गोडी दी छत्तुआ खाइ दे कि ना बो दी मेडिकल ले ना अब चलो आ बेसी कॉपी लेट दे जो चलो बो को दी जो तापर मेडिकल जो हां देरी हो गेलानी बोर खाली कुछ डेरी रास्ता वीडियो करिया बोगु नाच लागु आई जी फोन करथि हां आसे नहीं आसे चल जीवा किछ ने फोन के करी आई चलो जीवा मेडिकल बोगुडी रास्ता नाच लागु बोडे पदे कहि दलु सकाळ नाच मारुची नाच काई मारियो सकाळ बोडे पदे कहि दलु जाबे कोन जीबी कहि जय जगन्नाथ कहि जय जगन्नाथ संगवाने जय जगन्नाथ कहि दो कोनु चाले संग माने चलो जीवा चाले बोर एक फाइनली चेकअप सरी गला बोर खाली धियोटा भल हो जाओ खाली घमा घम वीडियो आसो ना खाली बोर धियोटा भल हो जाओ ता वीडियो पूरा अलग प्रकार आसो कहीं बोर बुढ़ी हेले ना से धियो टे खराब रोचे धिया तो बिंदा छिटका हो ना से धियो दरज रोचे बो को नहीं चेकअप फेकअप करने आरथर आनी पार ना मतलब बो को 10 दिन को थे नहीं आसी तो धिया तो चोक चेकअप कर माने चेकअप कर दिए ब्लड प्रेशर चेक करे अभी जीवा कौन खाईदे खाईदे जीवा आप कौन कौन ना आउ आस रिपोर्ट बाहर छानी सब रिपोर्ट बाहर कौन कौन खाईदे खाईदे ना दुकान में सफल नहीं जी कि कौच कौन कि कह तो भल पाँच
ମତେ ଭଲ ପାଉଛୁ ପାଉଛ ପାଉଥା ଏମିତି ଆଉ ଭଲ କଣ କହିବି ମୋ ଝିଅଟା ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି ପାଟି ଲାଗି ଯାଉଛି ପାଟି ନାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ବୁଢ଼ୀ ହେଲେଣି ଝିଅଟା ଟିକେ ଖରାପ ଭାବରେ ରହୁଛି ଆଉ ହଉ ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଥାଉ ଏବେ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା ଚାଲ ବୋଉ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଏ ବୋଉ ବୋଉ ଗୁଲୁଗୁଲାକୁ ବରା ଖାଉଛନ୍ତି ମୋ ସଇଲାଣି ବୋଉ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୋଉ ପେଟ ଶାନ୍ତି ନା ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବ କ'ଣ ଖାଇବ କୁହ ଆଉ ଜାଣିବା କହୁଛ ତମେ ଖାଇସାର ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା ପୁଣି ଆମେ ଆସିକିନା ବିଲୁ ଭାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବୋଉ फाइनाली बोऊ को पाद आज आम घरे पइला ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ ବିଲୁ बहुत खुशी माँ भी बहुत खुशी ଏ ଆମ ବୋଉ ବସିଛନ୍ତି ଅଜୟ ଭାଇ ଘରକୁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି एया कर ଅଜୟ ଭାଇ ତମେ ଟିକେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଆସ ତମେ ଟିକେ କିଛି କୁହ ତମେ ତ କିଛି ନୁହେଁ बहुत दिन परे बोऊ के बैच करला आम घर आज आई ବୋଉ ଟିକେ ଗପ ସପ ଟିକେ ହେବେ ଟିକେ ବିଲୁ ଘରୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲି ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି ସେ ପୁରୁଣା ଘର ନା ଚାଳ ଘର जेतरा हम सेपड़ वाला थला देखि ହଁ ସେ ମୁଁ ଆଉ କାହିଁ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେ ସବୁ କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସବୁ ଆଉ ସବୁ ଗଲେଣି ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ଖଞ୍ଜା ଲୁଟାଇଥିଲା ବଡ଼ बोऊ देखि जने हमर तो पुराना खंजा थला बोऊ देखि ଏ ବିଲୁ ଭାଇ ବରା ଫରା ଦେଲେନି ବୋଉକୁ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ ବୋଉର ଆଉ ବୋଉ ବରା ଖାଏ आज आज काली प्रथम वाला ଆରେ ନାଇଁ ରେ ମିଛରେ ମୁଁ ଖାଉଛି ବରା ଭାଇ ଇଟିଲି ଖାଇଛି ସେ ଜବରଦସ୍ତ କହିଲା ଖାଇଲା ପରେ ଓକେ ବୋଉ ରେଡି ତ ଆଉ କ'ଣ ହଁ ଖାଲି ଏଇଆ କରଲା ହଁ? ଆଉ କ'ଣ କାମ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ଆଉ ଏବେ ତ ଆମ ବୟସ ଅବିକା ବୁଲିବା ଖେଳିବା ଆଉ କ'ଣ ବସିବା ନା ଓବି ଯଦି କାମ କରିବା ନା ଜୀବନ ସାରା ସେମିତି କାମ କରିଥିବ କିଛି କରିବା ଲାଇଫ୍ରେ ଟିକେ ଦେଖିବା ନା ବୁଲାବୁଲି ଯୋଗାଡ଼ ହଉଛି ରହ ଛାନିଆ ହଉନି ହଉ ମୁଁ ଭାବିଲ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ଝିଅ ଇଲୋ ବା ଗୁରୁ ଜୁଆର ଗୁରୁଜୁଆର ଜବରଦସ୍ତ ଛାଞ୍ଚୁଣି ମୁଠିରେ ଦେବି ଜବରଦସ୍ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଗୁରୁବାର ହେଲେ ବଞ୍ଚିଦେବି ତ ବଞ୍ଚିଦେବି ମରିଗଲେ ମରିଯିବି ଆଗେ ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ ବଞ୍ଚେଇ ହଁ ହଁ ଜଇଥିରୁ ଉଠେଇ ଆଣିବେ ଉଠେଇ ଆଣି ମାଡ଼ ଗୋଟେ ଥର ପଡିବଲୁ ବାବା ଶୁଖୁଆ କରିକି ରଖିବେ ଆଉ ସତରେ ଆମର ମାଡ଼ ଗୋଟେ ପଡିବନି ହଁ ମାଡ଼ ଆଉ ଟିକେ ଗପ ସପ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ତ ଆମର ସବୁ କାମ ଆମର ସରିଗଲା ତ ଆଜିର ଭିଡିଓଟା ବହୁତ ବଡ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି ବୋଉ ପଦେ କହିଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡିଓ କହୁଥିଲ ଭିଡିଓ ଆସୁନି ଭିଡିଓଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଆସୁନି ଆମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଆମ ଭିଡିଓଟା ଆସିପାରୁନଥିଲା ଆସିପାରୁନଥିଲା ଏଥର ଆସିବ ତ ଏଥର ଘୋ ଘା ହବ ତ ଆଉ କ'ଣ କୁହ ପଦେ ପବ୍ଲିକ କୁ ପଦେ କୁହ ଆଉ ତମେ ସବୁଦିନ ଦେଖିବ ସେୟାର କରିଦବ ନାଇଟ୍ ଦେଇଦବ ଆଉ ଭିଡିଓଟା ମଜା ଆସୁଛି ନା ନ ଆସୁଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିଦେବେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିଦବ ହେଲା ନହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ମଜା କରିବା ଆଉ ଟିକେ ମଜା କରିବା ତମେ ନା ବୁଝିବ ନା ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ ନା ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ମୁଁ କହିପାଇ ଏଇଆ କହିଲି ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କିଛି କୁହ କ'ଣ ଆଉ କିଛି କୁହ ଆଉ କ'ଣ ନା ମୁଁ ସେୟା କହିଲି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ନା କିଛି ପଦେ ଗୋଟେ କୁହ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶ୍ରା ହେଉଥିବେ ତ ଆଜିର ଭିଡିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା କାହିଁକି ନା ଭିଡିଓଟା ବହୁତ ବଡ ହେଇଯିବ ତ ଆପଣ କହୁଥିଲେ କାହିଁ ବ୍ଲଗ ଆସୁନି କାହିଁ ଭିଡିଓ ଆସୁନି ତାର ଗୋଟେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ନେଇ ଆସିବି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଦେବି ତ ଆଜିର ଭିଡିଓଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।